Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakamero naman tayo ng tips and tricks sa Tecno Spark Go 2. So just keep on watching. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is yung special function kay Tecno Spark Go 2. Punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo si special function. Click nyo lang yan, then dyan nyo makikita yung mga gestures. Yan, yung action and gestures. Diyan yung ma-on yung double tap to turn on, double tap to turn off, raise to wake. Diyan po siya makikita sa special function. Then, ipapakita ko sa inyo guys yung example. So, double tap to turn off, double tap to turn on. Yan, then yung raise to wake naman. Raise to wake. Then, ang next naman guys is yung IR remote kay Tecno Spark Go 2. So, ano nga ba guys ang IR remote? So, ang IR remote guys is magagamit nyo yung Tecno Spark Go 2 nyo bilang remote sa mga appliances nyo. Punta lang kayo sa IR remote, then pili lang kayo ng mga appliances. Yan. Select device type. Then, select device brand. For example, yung aircon namin is yung TCL. Search nyo lang dyan. Then, pagka-click guys, i-connect nyo lang siya dun sa device na gusto nyong magamit. So, ang next naman guys is kung paano mag-screenshot kay Tecno Spark Go 2. Hindi po siya yung 3 fingers slide up, 3 fingers slide down. Click nyo po yung power button, then volume down ng sabay. Ganun po mag-screenshot kay Tecno Spark Go 2. Volume down, then power button. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is kung paano makatipid ng battery kay Tecno Spark Go 2. Battery or power consumption. Punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo dyan si battery and power saving. Click nyo lang yan. Then, yan. Kung nakapansin nyo guys, may 8 hours pa kayong pwede magamit yung cellphone ninyo. Click nyo yung battery saver. Once inactivate nyo yan guys, pwede nyo na siyang i-customize. Pwede nyo na siya guys enable yung dark theme. Pwede nyo na rin i-off yung location kapag naka-activate yung battery saver ninyo. Pwede nyo siyang i-customize. Pwede nyo na rin guys i-auto-enable yung battery saver mode. Halimbawa, for example, nalobat na siya. Pagdating ng 30%, mag-automatic na siyang mag-battery saver. Next naman guys is yung ultra power saving. Mas matagal mo siyang magagamit yung cellphone nyo kapag yan ang inactivate nyo guys. Then dyan, mapipili nyo yung mga application na pwede nyo lang gamitin. So, may 6 application kayo na pwede nyo magamit. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung Tecno AI kay Tecno Spark Go 2. So, kung mahilig ka guys sa mga AI assistant, meron po nito si Tecno Spark Go 2. May tatlo po siyang AI assistant sa Ella Voice, Document Assistant, Writing Assistant. So, si Document Assistant, para siyang smart file manager na nakapokus sa document. Then, ang next is yung Writing Assistant. Sa Writing Assistant naman, para siyang si ChatGPT. Iko-correct niya yung mga maling grammar ninyo or maling sentence ninyo. So, ang next naman guys is yung Ella Voice kay Tecno Spark Go 2. Yan yung built-in voice assistant na kinreate ni Tecno. Kung baga voice command siya kung anong gusto nyong gawin sa Tecno ninyo. So, ang next naman guys is yung Phone Master kay Tecno Spark Go 2. Hanapin nyo lang dyan guys. Built-in application din siya kay Tecno. Yan. Click nyo lang yung Phone Master. Then, dyan nyo guys makikita yung managing ng storage, booster, battery, application, yung mga privacy protection. Dyan nyo siya guys makikita. Kung napapansin nyo guys, medyo lag na yung cellphone ninyo. Pwede nyo siyang i-clean up or i-optimize. Dyan nyo siya guys makikita. Pag gusto nyo guys pabilisin yung application ninyo, yung mismong cellphone ninyo, pwede nyo dyan guys gawin kay Phone Master. Then sa privacy protection, halimbawa gusto nyo i-block yung isang call or message na hindi nyo naman kilala para iwas scam. Dyan nyo guys makikita yon. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.